پورا منصوبہ کنسیو ہوا ہے. جیسے ایف بی آر میں 10 سے 12 بلین کا ٹیکس ایگزیمپٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے اے آر وائی کو, اور یہ اے آر وائی تو خریدا گیا ہے, یہ صحافت کو خریدا گیا ہے, اس کی اسکرین کو خریدا گیا ہے, صرف اس کو مالی فائدہ پہنچا کر. کب تک چلے گا؟ کب تک یہ مالی فائدہ چلے گا؟ لیکن جو صحافت کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک ڈالا جا رہا ہے, آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی ویژن کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, آج آپ نے تمام اس کے بازو ٹانگیں کاٹ کر, اس کا منہ کاٹ کر, اس کی آنکھیں کاٹ کر آپ نے ایک ایسے چینل کو کھڑا کر دیا جس کو آپ نے خود پوری بڈنگ پروسیس سے گزار کر غیر قانونی طور پر وہ رائٹس دے دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ عمران خان صاحب, آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ صادق اور امین سرٹیفکیٹس دینے والے آج سوچیں, اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ کس شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جس نے داؤ پر لگا دیا ایک نیشنل براڈ کاسٹر, ایک نیشنل ایسٹ کو, صرف وہ سکرین پہ اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے. یہ پیسے اور یہ جیبیں, یہ عوام کا پیسہ آپ نے ان کی جیبیں بھرنے کے لیے لگایا کہ تاکہ پی ٹی وی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے وہ ظلم اور وہ جرم کیا ہے جس پہ آپ کو کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے, نہ ملے گی. اور انشاءاللہ مجھے جس حد تک جانا پڑا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, میری مدد فرمائی, یہ رائٹس انشاءاللہ پی ٹی وی کے پاس واپس آئیں گے, اور قانون کے مطابق ان تمام مجرموں کو جنہوں نے یہ سب آپ کے سامنے جن کے کاغذات, ان کو سزا ملے گی. اور کمپرومائز نیشنل انٹرسٹ کو, نیشنل براڈ کاسٹر کو, جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت, اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت, اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کورٹ میں بھی یہ لڑا جائے گا, ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی یہ لڑا جائے گا. آپ کے پاس اول تو یہ تمام ثبوت جو میں آپ کو دے دیے, اس سے زیادہ گریو سچویشن اور ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو صرف وہ کانٹورز بتائے ہیں, وہ تمام منصوبے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں جس کے تحت یہ سارا کام ہوا. اگر آپ اس میں فردر ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کا مالی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, معاشی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, معاشی قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر. اور یہ ایک پی ٹی وی ہے جس کو آپ نے نیلام کرنا تھا. نیلام تو کر دیا آپ نے اس کو, معاشی طور پر نیلامی ہو چکی ہے. آج اس کے نہ بازو ہیں, نہ ٹانگیں ہیں, نہ منہ ہے, نہ آنکھیں پی ٹی ویز کی. اور یہ ایسی نیلامی کی ہے معاشی کہ ابھی تک خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں, فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں, اے آر وائی والے, اے اسپورٹس والے, ایم گروپ والے, جنہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے, جو فیل ہو گئے. خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آج تک, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے, یہ رائٹس واپس کریں گے, مجرموں کو سزا ملے گی, اس کو لڑیں گے. یہ کمپرومائز نیشنل ایسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. میڈم اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی انوالو ہے, ایم گروپ نے کتنا اس سے فائدہ لیا اور پی ٹی وی کو کتنا اس سے نقصان؟ دیکھیں, اس اگریمنٹ کے اندر جو ریشو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا اس منافع کا. پہلے 60-40 تھا, اس کے بعد اس کو 50-50 کر دیا گیا, اور اس کے بعد ابھی تک ایک ایونٹ جو ہے اس میں صرف ایک سیریز کے اندر 52 کروڑ روپے خالی ایکوزیشن رائٹس کے اندر لاس ہے. ابھی وہ تمام 3 سال کے وہ تمام ایونٹس جو اینی سپورٹس ایونٹ, اینی انٹرنیشنل ایونٹ, اینی جس میں پاکستان انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے, کوئی سپورٹس ایونٹ ہے, وہ تمام اس کے علاوہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر آپ خالی اس کو دیکھیں اور اس میں ڈسیمینیشن لگائیں تو جو بال مارک, اور اس میں یہ ویری کرتی ہے, یہ نہیں کہ خالی 2 ارب ہے, خالی 2.5 ارب ہے, کیونکہ ہر ایونٹ کی, ہر سپورٹس کے ایونٹ کی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کا جو پورا خد و خال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میڈم میرے سوال زیادہ ہیں کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں, اور آپ سمجھیں کہ چیزیں یہ دیکھیں کہ آپ جب سے آئی ہیں 3 مہینے میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں آج بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, گارنٹی دی جاتی ہے, اور صحیح ہے, بالکل فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے, اس کی بنیاد میں آپ کا وہی بورڈ بیٹھا ہے, وہی ذمہ دار تھا, اور بورڈ سارا کمپرومائز تھا, اور آج بھی کمپرومائز, اور ہر حکومت سیاسی چاہتی ہے کمپرومائز لوگ ہوں, یہ ایک جنرل فیلنگ ہے. آپ کہتے ہیں پیمرا نے لائسنس دیا 14 میں, آج بھی وہی پیمرا بیٹھا ہوا ہے, اور آگے آپ ایکسٹینشن بھی دینے جا رہی ہیں اسی پیمرا چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں, اور آپ نے صرف چند لوگوں کو ٹرانسفر کیا ہے فیکٹ فائنڈنگ کے بعد, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں, جس طرح خالد نے پوچھا, میں وہ لائسنس
के उसमें तो नहीं जा रहा, जो एचडी का था, आपने न्यूज़ की एचडी की बात की, जो पेमेंट रिलीज हुई है मुझे तो पता है, बता दें कितनी पेमेंट रिलीज हुई है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये कंपनी किसकी है इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे भी पता है, ये बिल्डिंग मैं भी देखता रहा हूँ, चीज़ें देखता रहा हूँ, मुझे पता है ये किस तरह कहाँ पैसे गए हैं। तो 40 करोड़ तो एक मरतबा रिलीज हुआ है सिर्फ एचडी के लिए, और एक साल में 1 अरब रुपए के करीब रिलीज हुई। ठीक है जी, आपके 4 सवाल हैं, चारों दे दूं या और भी हैं? करें करें करें, बिल्कुल करें जी, करें। पहले ये बता दें कि ये बोर्ड वही बैठा है, ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसा नालायक बोर्ड था जिसको ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स वाले आके बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको इतना नहीं पता कि ये तो गारंटी दी जाती है सिर्फ, और वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अप्रूवल भी दे रहे हैं हर चीज़ की, और आज भी वही बोर्ड बैठा हुआ है। हो गए सवाल पूरे? अच्छा, पहला सवाल आपने किया कि ये जो कंपनी है जिसका नाम इन्फिनिट कुछ है, इन्फिनिट, मैंने पहले उसका नाम आपको बताया है, इन्फिनिट कंपनी है जिसको बिडिंग प्रोसेस में एचडी और एसडी और एचडी के वो प्रोसेस के 3 बिडर्स थे ही नहीं उसमें, इन्फिनिट उसको एक ला के पीटीवी ने वो कर दिया गया। और ये किसकी कंपनी है, मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, वो इंक्वायरी एफआईए कर रही है और मालकान जो हैं, क्योंकि मैं कोई और ये इतनी केयरफुल मैंने प्रेस टॉक 2 महीने बाद इसलिए भी की है कि मैं इसके अंदर पीटीवी का इंटरेस्ट जो है इस वक्त, कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इसका नेशनल इंटरेस्ट फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैंने आपको जितनी तफसील दी है वो तमाम कागजात वेरीफाइड, और इनके अपने ये जो मैंने आपको लॉस भी बताया है, ये लॉस डायरेक्टर फाइनेंस ने कल साइन करके मुझे दिया, ये मैं आपको दे दूंगी कि हर इनकम कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, उसकी पीटीवी की एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी, एक्चुअल इनकम कितनी थी, और उसके बाद जो 10 स्पोर्ट्स और एटीवी के आने, ए स्पोर्ट्स के आने के बाद जो उसका लॉस है वो इस वक्त तक एक्विजिशन के अंदर कितना बनता है, जो मैंने आपको 52 करोड़ रुपया एक की एक्विजिशन में बताया है। इसी तरह क्योंकि अभी वो इवेंट्स हुए नहीं हैं, इसमें ये इन्फिनिटी वाली रकम नहीं है, वो 35 करोड़ पे, पहले 40 करोड़ और फिर 35 करोड़ रुपए की वो फिगर है जो रोक ली गई है, वो अभी जारी नहीं की गई। लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि पीटीवी बोर्ड के पास जब ये गए और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की इजाज़त ली, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसीलिए जिस वक्त ये इंक्वायरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई तो हमें आए हुए अभी मुझे वजीर बने हुए 2 दिन हुए थे, और उसके बाद जब ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई, इसमें कागजात को कंसील किया नहीं बताया गया, नई चीज़ें बताई गई। जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फर्दर प्रोब करते रहे, मैंने इसको मॉनिटर किया क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग चाहती थी, मैं अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि पहले भी वजीर ने ये डील करवाई थी इमरान खान के कहने पे, जिस पे ये दस्तखत हुए। कमेटी जिसमें मैंने आपको नाम बताया, एवेल्युएशन कमेटी के जो मेंबर थे वो तमाम सीनियर अफसरान हैं पीटीवी के, उनके दस्तखतों से एवेल्युएशन हुई, मार्किंग हुई, फर्दर एवेल्युएशन, रीनिगोशिएशन, सब कुछ। तो जो मैंने आपको पहले बात कही है कि जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और वो इंक्वायरी है जो हफ्ते से शुरू हो चुकी है, 10 डेज से, क्योंकि उनका कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो गया, उन्होंने जितना हमने रिकॉर्ड जमा कराया था वो सब एवेल्युएट कर लिया, और अब इन पर्सन इन तमाम लोगों की इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बोर्ड की इंक्वायरी भी स्टार्ट हो चुकी है, और जो ये साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और जिस वक्त ये डील के अंदर जो लोग थे वो अपनी पोजीशन से ट्रांसफर कर दिए गए थे ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी। और अब भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तमाम वो लोग जिनके दस्तखत मौजूद हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और जो जो उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में चीज आएगी, मैंने आपको पहले कहा है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और जुर्म के मुताबिक सजा दी जाएगी। देखिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त रीनिगोशिएशन का प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तफसीलात और भी ज्यादा घनौनी है, जब ये निगोशिएशन का प्रोसेस हो रहा था, रीनिगोशिएशन का, बोर्ड को नहीं बताया गया कि हम रीमार्किंग और रीनिगोशिएशन करें, मिनट्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स और एमडी पीटीवी और इमरान खान और वजीर सहूलतकार और ये तमाम वो इवेल्युएशन कमेटी कहती है कि हमें खत आता था, वो खत में लिखा जाता था अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इवेल्युएट हो रहा है, हम मार्किंग करते थे, फिर खत आ जाता था उसी दिन कि अब इसकी रीनिगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इसकी निगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इस क्राइटेरिया के ऊपर इस कंपनी को और दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर दूसरी कंपनी को मार्किंग की जाए। और उसके बाद जो आपको मैंने मार्किंग का जुल्म बताया वो भी तफसील आपके सामने। लेकिन जो जो इसमें मुलव्विस है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एमडी है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो वजीर आजम, चारों हैंड इन ग्लव है। ये सारी डायरेक्शंस जो आ रही थी
ये सब चीजें इमरान खान की तरफ से आ रही थी, और इमरान खान की वो स्पोक्स पर्सन स्क्रीन जो आज आपके सामने है, उसको ये बिलियंस का फायदा पहुंचाकर सहाफत को खरीद कर वो स्क्रीन खरीदी गई है। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि वज़ीर आज़म खुद या मिनिस्टर उस टाइम खुद उन्होंने बराह रास्त आकर सब कुछ नहीं किया। डेफिनेटली पीटीवी के स्पोर्ट्स के या बोर्ड्स के कुछ मेंबर भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पे सहूलतकारी की होगी, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं उसमें बोर्ड के मिनट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का रिकॉर्ड तमाम पब्लिक है, और वो तमाम बोर्ड के पास जो जो चीज़ें आई वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बोर्ड को दे दी। वो मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हैं। उस बोर्ड को पास ये भी नहीं बताया गया कि हमने रीनिगोशिएशन, पहले हमने ब्लिट्स को सेलेक्ट कर ली। और मैं आपको एक बात मैं वाज़िया कर दूं कि ये ब्लिट्स, एम ग्रुप, ARY, क्योंकि ये पूरा मंसूबा जो है वो बनाया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, और उस मंसूबे के अंदर ये एग्रीमेंट और ये डील जो है वो अवॉर्ड की गई, जिसकी निशानी और सबूत हमारे सामने हम 24 घंटे देख रहे होते हैं। ये तो बात वो है, लेकिन पूरा एग्जीक्यूशन में जो जो स्टेजेस क्रॉस किए और पीटीवी बोर्ड ने क्या रोल प्ले किया, वो तमाम इस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि क्या बोर्ड के पास आता था और क्या बोर्ड के पास नहीं आता था। और फिर ये सबको पता था कि क्या हो रहा है, आज भी पता है क्या हुआ है। और वही मैंने जो बात कही है कि ये इंटरनल इंक्वायरी होकर मुझे कहा गया जी इसको इंटरनल सजाएं दे दें, डिपार्टमेंटल सजाएं दे दें। क्यों डिपार्टमेंटल सजाएं दे दें? कमेटी लोग मौजूद, मैडम ये डिपार्टमेंटल दे दें। मैंने कहा अच्छा, तो जो डाका डाला है उसका तो डिपार्टमेंटल सजाएं नहीं होती, तो इसलिए इसको FIA को दे दिया गया है। टर्मिनेशन की तरफ हम चले गए हैं, शो कॉज दे दिया गया है, और इंशाल्लाह नेशनल ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी किया जाएगा। इंशाल्लाह जहाँ तक हम जा सके ये राइट्स वापस PTV को दिए जाएंगे, और दोबारा से ये राइट्स ट्रेडिशनली जो PTV का हक है, जो PTV की रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम है, ये दोबारा चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ